Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so for today's class, we will continue to chapter 4 of Islamic finance, which is the Shariah contracts for Islamic financial instruments. Okay, so in this chapter, we will go further into what are the main criteria ataupun the main thing that you have to have in order for you to have ataupun in order for you to be in a Shariah compliant contracts ataupun transactions. Okay, so dalam chapter ni juga we will go into the categories of Shariah contracts, which there are um, few contracts under each categories. Okay. Okay. So components in order for you to be in a Shariah compliant transaction or Shariah contracts. Okay. There are three main components lah yang paling penting to make sure that you have a valid Shariah contracts. Okay. So the first one is form of contract. Okay, yang you kena buat lah kontrak tu. The second one is subject matter, okay, ataupun barang yang ada dalam kontrak tu. And lastly is the contracting parties, ataupun ahliah, ataupun orang yang dalam yang terlibat dalam sebuah kontrak. Okay, we will go further into one by one. Okay, so the first one is form of contract. Okay, so a form of contract refers to an expression made by the contracting parties to declare their willingness to undertake a contract. Okay, expression ataupun something yang you tunjuk between the ahliah lah, okay, di kalangan orang yang terlibat lah dalam sebuah kontrak, yang mana mereka menunjukkan that they want to be in a Shariah contract and they want to take an action in anything that they want to do lah between each other. Okay, so it is very important that these contracting parties must do the ijab and qabul ataupun offer and acceptance. Okay, offer ataupun Arab di ijab made by the offerer and acceptance or Arab dia qabul made by the offeree. Okay, so tu yang penting ijab qabul dalam Shariah contract, whereby there are an offer from one party and to be accepted by another party. Okay, seorang yang memberi, seorang menerima. Okay, so in forming a contract, okay, it can be exercised ataupun ia boleh dibuat also in other methods recognized by Shariah. There are either by conduct or by writing or by gesture. Gesture, kalau writing tu menulis lah kan, itu yang biasa kita guna sekarang pun, yang ada kertas, ada tulis segala maklumat, and then seorang dua-dua pihak sign menunjukkan setujulah dengan apa yang tertulis dalam kontrak. Okay, and actually the writing form of contract is the most advisable lah to be used. Okay, sebab yang paling digalakkan lah untuk digunakan sebab later in the future, okay, kalau ada apa-apa berlaku, kalau orang tak ingat ke lah, especially kalau ada pihak nak cuba menipu ke apa ke, so we can refer back to the contract, to the written contract, apa yang dah tertulis, apa yang dah dipersetujui. Okay, so writing form a contract is a very advisable method to be used lah. But other methods can also be used, such as in gesture, dengan cara gerak-geri tubuh badan lah. Okay, sebagai contoh, kalau kita beli air kat kafe, kita tak ada pun sampai nak kena tulis, okay, saya membeli air daripada kafe dengan harga RM1.50. Saya sign,
makcik kan dia pun sign. Tak tak perlu sampai macam tu lah. So dengan cara kita ambil air, kita bagi duit dekat orang kafe, and dia terima duit kita tu and then bagi dekat kita air tu. So itu pun dah kira kita dah melalui satu syariah kontrak, okay? Dan tak perlulah sampai nak tulis kontrak membeli air tadi tu. Alright. So tapi yang paling penting dalam forming a syariah contract, kita kena do this offer and acceptance between the offerer and offeree ataupun between the contracting parties. Right. Okay, next is the subject matter of the contract. Okay, subject matter ataupun barang, okay, ataupun property lah of a contract. Okay, so subject matter of a contract refers to the contracted object upon which the legal rulings and effects of the contracts are manifested. Okay, the subject matter may take in the form of corporeal property or usufruct in lease contract. Okay, so subject matter adalah something, barang yang nak dikontrakkan lah dalam sesebuah syariah kontrak. Okay, sama ada dia bentuk barang, bentuk property yang nampak, okay, yang visible, yang tangible, ataupun usufruct ataupun something yang kita tak nampak, sebagai contoh servis. Okay, so kalau sebagai contoh apa yang boleh bagi, cuci kereta sebagai contoh. Dalam kontrak cuci kereta, kereta tu barang yang nampak. Okay, itu adalah subject matter dalam dalam kontrak cuci kereta. Servis mencuci itu pun adalah subject matter dalam sesebuah kontrak. Okay, dia adalah subject matter lah, something yang ditransaksikan dalam sesebuah kontrak, tapi ia adalah dalam bentuk usufruct ataupun dalam bentuk servis. Okay, sama juga macam awak sewa rumah sebagai contoh. Okay, sewa rumah. Kalau kontrak sewa rumah tu, subject matter adalah usufruct of awak duduk kat rumah tu. Okay, servis awak duduk kat rumah tu. Okay, sebab dalam sewa rumah, awak tak beli rumah tu, awak hanya menyewa. So apa yang awak menyewa adalah servis yang disediakan oleh rumah tersebut, which is perlindungan. So itu adalah subject matter of kontrak awak sewa rumah daripada owner rumah tu. Okay, kalau owner rumah pula dia beli rumah tu daripada dia beli rumah, so rumah tu adalah subject matter dalam kontrak dia lah, kontrak dia beli rumah tu. Okay, so kena faham subject matter of a contract. Ataupun ada lagi satu contoh saya boleh bagi juga, kalau awak pinjam duit dengan PTN, so awak pinjam duit tu adalah subject matter of the contract of your contract lah dengan PTBTN. Okay, so kena faham subject matter ni apa dia dalam sebuah kontrak. So in order for us to look on, ataupun untuk memastikanlah, to make sure whether the subject matter of a contract is something yang syariah compliant ataupun tidak, there are few conditions lah that need to be fulfilled in order for us to make sure the subject matter is something yang syariah compliant, yang boleh ataupun tidak dalam sebuah syariah contract. Okay, so the first one is the existence of the subject matter at the time of the conclusion of the contract. Okay, existence seperti mana yang kita belajar juga dalam last chapter. Okay, in order for us to avoid the horror, we have to make sure the subject matter is exist. Okay, so in syariah contract pun sama juga, the subject matter must exist. Okay, at the time of the conclusion of the contract. Okay, sebagai contoh, kalau awak sewa kereta, nak sewa kereta hari apa? Hari Isnin. Nak sewa kereta hari Rabu. So buat kontrak tu hari ni. Tapi pemilik kereta tu kena pastikanlah pada hari Rabu nanti kereta tu ada dan boleh diberikan kepada awak untuk disewakan. Alright. Then the second one is the precise determination of the subject
matter, ataupun the determination ataupun the criteria, the characteristic of the subject matter is precisely given as information to you lah. Okay, sebagai contoh macam sewa kereta tadi kan, pemilik kereta tu bagi tahu, okay, kereta yang ada hari Rabu nanti kereta Azia sebagai contoh, kereta Azia warna putih. Okay, tapi tayar ada 3 je. Lagi satu tayar kena cari sendirilah untuk guna. Sebagai contoh, okay, kena bagi precise ataupun kena bagi information yang tepat lah kepada another party, okay, regarding the subject matter lah yang yang nak digunakan dalam sebuah kontrak. Sebagai contoh apa lagi, pinjam duit dengan PTPN tadi, kena bagi precise determination, kena bagi precise information yang berapa banyak yang you boleh pinjam daripada PTPN. That's why ada macam-macam dokumen, nak kena tengok you punya parents punya gaji lah and what not, okay, untuk determine berapa banyak yang you boleh pinjam daripada PTPN. And then later on nak bayar balik pun kena bagi precise information berapa banyak yang kena bayar balik secara setiap bulan, ataupun boleh bayar bulanan ke, boleh bayar mingguan ke, macam mana. Okay, precise determination of the subject matter. The third one is certainty of delivery of the subject matter. Macam contoh yang sewa kereta tadi tu, kena bagi certainty lah. Okay, tak boleh ada horror definitely lah. Okay, kena bagi kepastian subject matter tu akan dihantar kepada another party tu bila. Dan kalau dah tetapkan bila akan dihantarkan, kena pastikan barang tu mesti dihantarlah pada waktu yang dah ditetapkan. Okay. Lastly is the permissibility of the subject matter. Okay, saya dah pernah sebut juga dalam last chapter kot. Chapter 3 hari tu, permissible ataupun halal ataupun apa lagi, permissible lah. Okay, yang kalau dalam syariah ataupun dalam Islamic finance, the permissibility of the subject matter, definitely kita tengok whether it is permissible ataupun it is permissible in Islam ataupun dia halal ataupun tidak dalam Islam. Okay, macam saya bagi contoh langsir hari tu kan. Langsir tu is something yang memang boleh pun dijualkan. Tapi kalau langsir diperbuat daripada kulit babi, tu tak boleh dijualkan lah. Dia tak boleh menjadi subject matter yang syariah compliant dalam syariah contract. Okay. Okay, next, the third component or the third important component of a syariah contract is contracting parties ataupun Melayu dia ahliyah. Okay, the contracting parties, the ahliyah has the legal capacity to be the contracting parties lah in a syariah contract. Okay, dia someone that can offer, remember tadi, offer and acceptance, ijab qabul. Okay, someone that has the ability to offer or ability to accept an offer that is made in a contract. Okay, someone yang dia faham, definitely yang faham lah. Okay, yang dia tengah dalam syariah kontrak. Okay, kalau sebagai contoh sewa kereta tadi, okay, awak nak menyewa, awak sewa daripada siapa lah. Okay, contoh sewa daripada saya ke, saya faham awak menyewa kereta daripada saya, awak sewa kereta saya. Awak pula faham awak sewa kereta saya juga. So, bila kata sewa, meaning that owner masih lagi tetap saya. Awak hanya pinjam saja kereta tu untuk digunakan. Alright. So, sebagai contoh lagi dalam kontrak PTPN tadi. Okay, you sebagai peminjam, PTPN sebagai pemberi pinjaman. So, you faham you pinjam duit. Bila pinjam je apa-apa, mesti kena pulangkan balik. So, yang pemberi pinjaman pun faham dia bagi duit dekat awak untuk dipinjamkan untuk tujuan pendidikan. Sebab PTPN untuk pendidikan lah kan. So, guna untuk bayar yuran. And then later on dah kerja, dapat duit, boleh bayar balik kepada PTPN secara ansuran, secara bulanan. Okay. So, ahliyah ataupun contracting parties must have that legal capacity, must have that legal ability juga
to offer and accept, ataupun to accept and offer that is made by, ataupun that is made in a contract. Okay, so orang gila, orang yang tak faham tak bolehlah menjadi contracting parties lah. Minor pun tak boleh, budak kecil tak boleh, tapi boleh wakilkan orang lain untuk menjadi dia punya ahliah, untuk menjadi dia punya legal capacity to offer ataupun to accept and offer in a contract. Okay, so those are three main components in a Shariah contract. Okay, form of contract, subject matter dan juga contracting parties. Cukup 3 benda ni, so you are in a Shariah compliant contract. Okay, tu yang basic lah. Okay, lepas dah ada 3 ni, barulah tengok what are the contracts yang you are getting into, dan macam mana pula setiap kontrak tu, apa pula lagi syarat lain dalam setiap kontrak tu. Okay. Okay, next kita will go into the classification or categories of Shariah contracts. Okay, there are 6 classification of Shariah contracts, which are contract of exchange, ataupun Arab dia uqud al-muawwadat. Okay, number 2 is contract of security or uqud al-tawsiqat. Number 3 is contract of partnership or syirkah ataupun syarikah. Number 4, contract of safe custody ataupun wadi'ah. Okay. Number 5, contract pertaining to the utilization of usufruct ataupun uqud al-manfa'ah. Okay, itu tadi saya sebut usufruct, service, manfa'ah, sama je. And number 6 is contract pertaining to do a work, something yang you buat berkaitan dengan pekerjaan ataupun wakil. Okay. Kita go one by one, tapi secara ringkas saja, what are the contracts in each of these classification of Shariah contract, because later on, okay, kita akan tengok into further on each contract, okay, yang mana apa dia, what are the definition, the pillars, the concept of each contracts. Okay, and these are the things yang kita akan belajar lah dalam this subject, okay, Islamic Finance. Okay, tapi untuk yang chapter 4 ni, secara ringkas saja yang akan beritahu. Saya akan ceritakan. Alright. Okay, so the first one is contract of exchange or uqud al-muawwadat. Okay, there are 6 main contracts under this category, which are by al-murabahah, okay, by al-istisna, by al-salam, by al-dain, okay, by al-sorf, by al-inah, dan juga by al-tawaruk. Okay, so dalam setiap kontrak ini, dia ada berlaku exchange tu. Okay, exchange from one party to another party. Exchange of subject matter lah. Okay, ingat subject matter tadi apa? So dalam under this classification of Shariah contract, there are an exchange of a subject matter from one party to another. Okay, either by using murabaha, salam, istisna, dain, sorf, tawaruk ataupun inah. Okay, saya bagi tahu secara ringkas saja satu, sebab later on dalam chapter lain kita akan belajar in detail lah on each contract. Okay, so murabaha, okay, macam yang saya dah tulis pun kat situ, it is cost plus profit. Okay, harga kos tambah harga untung. Okay, kalau istisna dengan salam, dia menggunakan konsep yang lebih kurang sama. Okay, where one party akan producekan a subject matter, and then another party have to wait for the subject matter, and later on akan dapat subject matter tu in the later date ataupun in the hari yang kemudian. Okay, so sebagai contoh yang paling simple, yang macam korang guna pre-order sekarang. Yes, pre-order yang awak guna tu adalah konsep yang diguna pakaikan dalam
proses pre-order tu lah. Okay, yang digunakan pakai dalam istisna dan juga salam. Cumanya features yang spesifik yang digunakan dalam istisna dengan salam tu yang ada perbezaan sedikit, dan dari segi harga tu pun ada beza sedikit lah dalam istisna dan juga salam. Tapi konsep pre-order tu itulah yang digunakan dalam istisna dan salam, yang mana awak order barang, and then barang tu akan dapat kemudian akan dapat hari lain, tarikh lain, waktu lain. Okay. Next adalah by al-sorf dan juga ad-dain. Yang ni yang berkaitan dengan duit. Okay. Yang awak macam hari tu kita ada bincang pasal forex. Okay. Itu adalah berkaitan dengan as-sorf. Okay. Sorf tu adalah duit lah. Okay. Ad-dain pula, remember hari tu dalam tajuk riba saya ada sebut duyun, dia punya singular of duyun is dain, maksudnya adalah hutang. Okay. So kat sini pun berkaitan dengan duit lah. Macam mana nak handlekan dengan hutang, boleh ke transfer kepada orang lain. Okey, itu adalah ba'dain. Okey, kita akan belajar nanti. Okey, another two is by al-inah dan juga tawaruk. Okey, berkaitan dengan dua ni, dia kait rapat sedikit. Okey, yang mana kalau antara dua ni, inah dengan tawaruk ni, yang first ada, yang wujud adalah inah, and then datangnya tawaruk. Okey, tawaruk ni pula is introduced to macam nak tambah, sebab there's something in ba'inah yang menyebabkan kemungkinan non-syariah. Okay, ada elemen sedikit yang menyebabkan dia kemungkinan non-syariah. That's why tawaruk ni diwujudkan lah. Okay, something to fix the ba'inah. Okay, tu secara ringkas saja dahulu untuk awak bagi faham dia punya konsep sedikit lah. Okay, berkaitan dengan setiap satu kontrak. Okay, and then the next classification of Shariah contract is contract of security ataupun tawsiqat. Okay, under this classification there are two contracts which are kafalah and rahnu. So these both contract gives ataupun offers guarantee, offers security kepada your contract ataupun kepada juga your subject matter, and then juga guarantee kepada awak lah sebagai the contracting parties. Okay, dia memberi guarantee ataupun securitization lah kepada subject matter, kepada kontrak, kepada contracting parties as well. Okay, we have kafalah, guarantee dan juga rohnu, which is kalau Melayu korang biasa dengar pajak gadai. Itu adalah kontrak rohnu lah tu. Kalau guarantee adalah kafalah. Okay, next adalah contract of partnership ataupun syirkah. So under this classification, we have musyarakah. Okay, which is profit and loss sharing. Okay, partnership maksudnya ada orang kalau macam korang faham, dia menjadi partner. Bila kata menjadi partner, meaning that you have to share the profit and you have to share the losses. Okay, and also you have to share the capital ataupun modal. Okay, so under musyarakah juga we have mudharabah, which is a contract of partnership jugalah, whereby beza antara mudharabah dengan musyarakah pula adalah kalau musyarakah profit and loss sharing, kalau mudharabah profit sharing sahaja. Okay, loss tu dia ada dia ada kriteria sedikit lah dalam loss in order for us to share the loss. Okay, so dalam mudharabah penting the contracting parties, the term of the contracting parties dalam mudharabah yang penting untuk diingat dan faham adalah dalam mudharabah we have rabbul mal dan juga mudharib. Okay, rabbul mal is the capital provider ataupun yang memberi modal. Mudharib adalah the entrepreneur ataupun orang yang melakukan that business. Okay, but bottom line is both are under the classification of contract of partnership ataupun syirkah, yang mana they are sharing mechanism lah between the contracting parties. Okay, next is contract of safe custody ataupun wadi'ah.
which the contract under this classification is also called as wadi'ah. Okay, which is Melayu dia adalah simpanan, which yang I believe, okay, I believe semua antara kita semua memang gunakan, especially kalau kita simpan duit dekat Islamic bank, mana-mana Islamic bank lah, bank Islamic ke, CMB Islamic ke, bank Islam ke, okay. So kita gunakan sebenarnya, kita dah pun awak sebenarnya dah pun terlibat dalam syariah contract, okay, syariah contract of wadi'ah, safe custody, mana kita buat simpanan. Kalau dalam konteks kita simpan dalam bank Islam tu kita simpan duit lah. So bank Islam sebagai penjaga, kita sebagai penyimpan ataupun pendeposit duit simpanan. So nama kontraknya adalah kontrak wadi'ah. Dan wadi'ah ni ada jenis dia, wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah, which nanti kita akan go through juga apa dia pula perbezaan antara dua jenis wadi'ah ni. Okay. Okay, next adalah contract pertaining to usufruct. Okay, the utilization of usufruct ataupun ukul al-manfa'ah. Okay, nampak perkataan manfa'ah tu, Melayu dia pun manfaat. So, meaning that kita hanya gunakan the service provided in the contract. Okay, bukannya kita ambil terus the physical form of the subject matter. Kita hanya ambil the intangible form of the subject matter, which is the service ataupun manfaat. So the contract under this classification is ijarah ataupun sewa, okay, ataupun lease, L-E-A-S-E, lease. Okay, kalau nampak kat situ saya ada tambah sedikit yang merah tu aitab. So aitab adalah salah satu jenis bawah ijarah. Okay, nampak perkataan tu al-ijarah summa al-bai', EITAB. Okay, so dalam kontrak ijarah, dalam kontrak ITAB ada utilization of the usufruct lah, yang mana kita hanya gunakan dia punya manfaat saja, kita tak ambil dia punya physical product. Okay, tapi ITAB tu kemudian yang ada al-bai' itu, dalam bai' itu baru kita ambil dia punya physical product. Sebab main feature dalam ijarah is that you cannot, ataupun the physical form of the subject matter cannot be transferred to another party. Sama macam yang awak sewa rumah, awak bukannya ambil terus rumah tersebut, tapi awak hanya tinggal sahaja di rumah itu. Dan dalam ijarah juga dia ada tempoh, which is macam awak sewa rumah tu, awak sewa selama setahun saja. Selepas setahun kena pulangkan balik rumah tu kepada owner asal. So itu konsep ijarah. Menggunakan sahaja tapi tak ambil terus subject matter tu. Okay, tak ambil terus physical form of that subject matter. Okay, next, and I think this is the last classification of Shariah contract, which is contract pertaining to do a work. Okay, so under this contract we have the contract of wakalah, ataupun datang daripada perkataan wakil, which yang saya percaya semua orang faham wakil tu adalah apa, which is something yang kita minta orang buatkan something. Okay, kalau sebagai contoh orang wakilkan saya, maksudnya orang buatkan something untuk saya. Okay, so itu konsepnya lah, dan itulah dia konsep yang digunakan dalam wakalah. Okay, contract pertaining to do a work, untuk buat sesuatu pekerjaan. Okay, apa features dalam wakalah kita akan belajar nanti in other chapters. Alright. Okay, so that is all lah for this chapter. Yes, very simple, very short, because nak bukakan sahaja dahulu the contracts lah, yang which kita akan belajar in later chapter. Alright, so this is actually the part 1 of chapter 4 lah sebenarnya. Okay, nanti in later video I will continue with part 2 of chapter 4, which kita akan tengok the contract of exchange tadi, ukul al-muawadat. Okay, ada berapa tadi? 7 kontrak tadi kan, yang baina, tawaru, apa semua tu lah. Okay, itu adalah dalam part 2 of chapter 4, which in another video yang saya akan explain into one by one of the contract. Okay, and also in other chapters for other contracts. Okay,
later on lah saya akan terangkan. So for part 1 of chapter 4, that is all. Okay, you have to remember the 3 main components of Shariah contract tadi, which are form of contract, subject matter dan juga contracting parties. Okay, cukup 3 tadi tu, cukuplah untuk awak start ataupun untuk awak pastikan sentiasa your contract is a Shariah compliant contract. Okay, so for today's video, okay, task for today's video, just berdebat tak tunggu. Okay, tak ada apa, just remember sajalah the 3 main components and just get ready sajalah for the second part. Tak ada apa nak tulis pun, saja je we order bar. Okay, tak ada apa-apa, dan saya pun takkan buka lah the apa nama tu, yang platform dalam Google Form tu, saya takkan buka pun. Just saja nak bagi awak dengar saja video ni sampai habis. Make sure you dengar lah dan bagi faham, sebab this is the basic of for you to forming a contract. Okay, so I think that is all for part 1. Kejap lagi kita akan sambung for part 2 of chapter 4, which is I will explain on the Shariah contract of exchange Uqud al-Muawadat. So thank you for part 1. We will see you in part 2 chapter